Reynaldo, yapo tabi kami digdi sa Maopi Elementary School para magtaong kaugmahan sa indang mga estudyante. Nagpapasalamat man kami sa samuyang grupo na URC Riders Club na samuya, tapos Expedition, tapos man ang PRG Riders Club. Nagpapasalamat man kami sa Kapitan kan Maopi na si Kapitan Marmol sa samuyang pagtabang digdi Samuya na sa barangay niya na gibuon ang chariting inio sa Maopi. Gigising sa mga pag-rides, nakasabay may man ako sa inyong pamagyo, nagpila ko ako, sana, basta kayo pa matabangan ta. Sa ngalan sa Diyos, ang Kristo, ang magpagbantay tawos, ang biyaya, pagpulos matugod. Sa inyo, sa sakton, para matabangan ta sa mga nangay po. Amo man sana po, thank you very much. Thank you very much. To our OPS Barangay Council, headed by the ever-dynamic Honorable Dexter Marmol and the rest of the council. To our visitors today, the Gamma Epsilon Riders Club, the Gamma Epsilon Meta Chapter, Puso Ride Guardian Emergency Network, Expedition Riders Incorporated, then official back riders, OBR ladies. Good morning to each and every. Another certificate is hereby awarded to Gamma Epsilon Meta Chapter. Same certificate is awarded to Person Ride Guardian Emergency Network. Same certificate. Thank you so much po sa inyong namin.